Então, Buenas tardes, boa tarde. Tienes la palabra, Renata. Adelante. Gracias. Então, buenas tardes e boa tarde, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Nós damos início agora ao terceiro dia e último do nosso curso, que esperamos que esteja sendo tão proveitoso para todos como está sendo para nós esse momento de encontro e de troca. Até o momento tem sido gratificante, pelo menos para mim, acredito que para muitos aqui também, de intensas trocas. E a verdade é que são raros os momentos em que a gente, de fato, consegue realizar trocas, então acho que é sempre relevante ressaltar esses espaços. Me coube hoje a apresentação da professora Cíntia Rocha, é uma felicidade muito grande apresentar a Cíntia. Como ela falou na minha apresentação, nós temos aí uma longa trajetória de, acho que algo em torno de 20 anos quase de parceria, desde a graduação da Cíntia, nos idos dos anos 2000, começo dos anos 2000, passando pelo mestrado da Cíntia, e que me deixa muito feliz que não terminou com, né, o doutorado dela. A Cíntia sempre teve interesse específico por história da arte, apesar de eu provocá-la sempre dizendo que ela gostava de história política. Então, desde a graduação dela, em que ela não conseguiu trabalhar exatamente com o que ela queria, ela tem interesse por temáticas relativas à história da arte, ela aprofundou isso no mestrado dela, que ela fez junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ela já trabalhou com a Catedral de Sevilha, fez um estudo muito bom, e que ela pôde aprofundar num brilhante doutorado, e não digo isso só porque foi me orientando no doutorado, mas isso a banca como um todo também concordou, um brilhante doutorado intitulado Uma Boa Morte honra toda a vida, capelas funerárias de reis e nobres em Castela no século XV, no qual ela aprofunda um estudo que ela tinha começado especificamente só sobre a Catedral de Sevilha, no mestrado, e que ela abrange, né, que ela abre para diversos outros monumentos funerários, capelas funerárias em outros espaços da Península Ibérica. Cíntia sempre trabalhou, apesar de no começo não querer, sempre trabalhou com a Península Ibérica, vou lembrar do gótico alemão sempre, né? Fazendo essa conciliação entre a história da arte e a história política. Tem diversos artigos publicados nesse sentido. E agora, mais recentemente, começou, também por provocação minha, acho eu, a se interessar também nesse mesmo universo da história da arte, mas também puxando um pouquinho para a história econômica, a questão do trabalho feminino. É uma pesquisa que a gente tem feito de forma concomitante, tem sido muito prazeroso também pela possibilidade de troca que a gente tem tido, não só troca de bibliografia, mas de ideias, de discussões. E a Cíntia apresenta hoje um pouco já do que ela tem refletido sobre essa questão do trabalho feminino e a questão da produção artística, que é o projeto dela de pós-doutorado, que ela desenvolve agora junto à Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, perto do Rio de Janeiro. A gente, para quem é do Brasil, é fácil entender Niterói, mas para quem é fora do Brasil, às vezes não entende. Estamos no grande Rio de Janeiro. Cíntia também é membro do Translatio Studio, que é o nosso laboratório de pesquisa especializado em história e estudos medievais aqui também da Universidade Federal Fluminense. Feito esta introdução para apresentar a professora Cíntia, eu dou a palavra a ela, então, para que ela comece a exposição dela. Obrigada, Cíntia, você tem a palavra. Muito obrigada, Renata. Começar agradecendo a apresentação tão gentil da Renata, agradecendo o Vitor pela organização dessa atividade junto com a gente, que, como disse a Renata, tem sido muito gratificante, justamente pela possibilidade de troca, né? As apresentações têm sido muito interessantes, mas também os debates que têm se seguido, né? E a gente espera que hoje permaneça assim. Então, aproveitando também para agradecer os outros professores que participaram nos outros dias, a professora Márcia, o professor Diego, o professor Roberto, a Renata também apresentou, e mais tarde o professor Miguel Ángel e a professora Dulce, que também apresentam, né?
E aí, gostaria de começar comentando com vocês que eu estou apresentando os slides, mas estou vendo também as câmeras. Então, quem se sentir à vontade, quiser deixar a câmera aberta para interagir mais comigo, pode ficar à vontade, eu vou adorar poder ver um pouco também de vocês. Não se sintam tímidos. Então, vamos lá, minha apresentação de hoje, como disse a Renata, é um pouco umas reflexões que eu tenho feito desde o ano 2020, 2021, junto com a Renata, sobre a questão do trabalho feminino, né? Dentro das teorias do trabalho reprodutivo, e pensando sempre o que foi meu interesse particular, que é a questão da produção artística, né? De que maneira a gente pode entender essa produção artística medieval através de uma perspectiva, de um olhar de gênero, né? De que maneira as mulheres elas estão participando desse âmbito de produção de bens culturais na Idade Média. Então, eu começo um pouco com uma provocação que foi também a provocação da professora Márcia no início da apresentação dela, em que ela se perguntava se ainda é necessário, em 2023, que a gente fale sobre história das mulheres. Né? Parece que a gente, às vezes, tem a impressão que é um campo consolidado, né? Porque, pelo menos no mínimo, aí, desde os anos 70, muitas publicações a respeito dão essa impressão, né? De que, na verdade, a gente não precisa mais fazer uma defesa da história das mulheres, mas eu diria que não. Eu diria que essa defesa da história das mulheres, ela ainda é necessária. E por que eu digo isso? Porque o campo tem sofrido críticas desde perspectivas muito distintas, mas que coincidem num aspecto, né? Que, por um lado, a perspectiva mais conservadora diz que alguns estudos de gênero têm olhado para o passado com preocupações que dizem respeito somente ao presente, né? Como uma forma de tentar projetar para o passado questões que não dizem respeito ao passado. Né? E que o que moveria alguns historiadores nesses estudos de gênero seria uma perspectiva ideológica que não caberia nos estudos históricos. Né? Inclusive, na Espanha, na semana passada, houve um pouco de polêmica com isso, de uma pessoa que afirmava que a gente não precisa de história, a gente não precisa de ideólogos, a gente precisa de historiadores que busquem a verdade. Né? Então, quem faz essa crítica desde essa perspectiva mais conservadora, considera que muitas vezes quem olha para o passado pensando em perspectiva de gênero está aplicando ao passado questões que não dizem respeito ao passado, mas só ao presente. E desde uma perspectiva mais progressista, e aqui as aspas elas não são aleatórias, né, existe uma crítica de que esses estudos ditos identitários tirariam o foco da questão principal, que deveria ser a estrutura social e a luta de classes. Então, que quando a gente estuda etnia ou quando a gente estuda gênero e a gente fala dessas lutas históricas sobre essas questões, que a gente estaria dividindo o campo e na verdade, perdendo o foco principal que deveria ser essa estrutura social da sociedade, né? E ambas as críticas, elas coincidem nesse argumento de que não seria necessário uma história das mulheres, porque a história das mulheres já estaria sendo contemplada no que a gente chama de história da humanidade. Né? Então, não seria necessário falar especificamente de história de mulheres, porque elas já estão incluídas nos estudos históricos. E se por um casual, né, por casualidade, a gente não falou de mulher, é porque o gênero não era uma questão importante, né? Porque, afinal, sim, as mulheres estão contempladas. E aí eu preciso falar que muitas vezes não, muitas vezes esse não é o caso, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de história da humanidade, a gente continua mencionando apenas a experiência masculina nessa história, né? É o que acontece na maioria das vezes. E aí, quando a gente não especifica que a gente está falando de mulheres, da experiência feminina, esse lado ele acaba sendo perdido, ele acaba sendo não considerado. Então, a gente precisa, sim, pensar que papel essas pessoas, mulheres, ocupavam, qual era a experiência feminina histórica na sociedade, né? Porque, como já há muitos anos, há muitas décadas, a Simone de Beauvoir falou no Segundo Sexo, né? Abro aspas,
o homem representa, há um tempo, o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos. Há um tipo de humano absoluto, que é o tipo masculino. Então, quando a gente fala nesse neutro universal, muitas vezes a gente só faz referência às experiências masculinas na história, e não às experiências femininas, porque não são as mesmas. A perspectiva de gênero, ela é importante quando a gente fala dos estudos históricos, né? E o mesmo acontece dentro da história da arte, porque o termo artista, ele a priori é considerado como neutro e universal. Mas muitas vezes, quando a gente não aplica um adjetivo, né, uma mulher artista, a gente sempre se remete automaticamente a esse sujeito, que geralmente é um homem, que geralmente a gente associa a esse ideal boêmio, criativo, original, sem que a gente automaticamente pense que artista também pode se referir a uma mulher, né? E essa é uma questão que a gente vai abordar mais aprofundadamente aqui hoje, né? Então, a primeira onda dos estudos históricos se dedicou a incluir mulheres nesse panorama histórico, né? Então, buscaram mulheres, personagens importantes, que foram negligenciadas, tanto no seu período histórico, quanto depois pela historiografia. Né? Então, a gente busca casos exemplares de mulheres para mostrar que essas mulheres, de fato, tiveram uma participação na sociedade muito mais importante do que inicialmente se julgaria, né? Porque essas mulheres elas foram silenciadas e apagadas não só no seu período histórico, mas também posteriormente, quando os estudos históricos não se dedicavam especialmente a essas mulheres. Né? E muitas vezes a gente esses estudos se dedicam ao que a gente chama de queenship, porque a gente sabe que existe uma abundância de fontes, não diria abundância de fontes, mas existe bastante mais fontes para falar sobre essas mulheres do que para falar das mulheres comuns. Então, a gente acaba falando um pouco sobre o exercício de poder, que era muito particular de um tipo de mulher, que eram as rainhas ou as nobres. E quando a gente, dentro de história da arte, acaba priorizando também o patrocínio, a gente também está olhando para um tipo muito específico de mulher, que era a mulher aristocrática, que era essa elite, que era capaz de patrocinar obras artísticas, né? Então, o que acontece? Esse paradigma liberal, ele promove para a gente uma falsa sensação de que as mulheres foram incluídas na história, quando, na realidade, a gente não está analisando as relações históricas de gênero. A gente está incluindo mulheres, indivíduos, sem questionar a historicidade dessas relações, né? Então, o que isso contribui para que eu pense nas mulheres normais, né? Assim, a gente entende, a gente sabe que na Idade Média as mulheres sempre foram relegadas a uma categoria secundarizada na sociedade, entendidas como o homem incompleto, né? Como um ser humano falho. E que isso se refletia também nas instituições do período. Né? Então, as mulheres não aparecem mencionadas na documentação, raras vezes. É muito difícil encontrar esses registros sobre as mulheres. E, muitas vezes, estudar, né, esse paradigma liberal de estudar essas grandes mulheres costuma fazer que a gente esqueça que as outras mulheres dentro dessa sociedade também tiveram papéis importantes e que não estão mencionadas nessas estruturas de poder que acontecem, né? Então, onde estão essas mulheres? Né? Essas mulheres que não são rainhas, que não são grandes nobres, o que a gente pode saber sobre elas? Existem fontes que nos permitem estudar sobre elas, né? Então, aqui eu volto um pouco no que a professora Renata falou na semana passada, o professor Roberto também falou na semana passada, de que essas mulheres estão ocupando diversos setores dentro da produção da Idade Média. Elas não aparecem dentro das hierarquias, mas elas estavam realizando atividades. Né? A necessidade de mão de obra, os rigores da vida medieval faziam com que esse trabalho feminino ele fosse
necessário e importante para o desenvolvimento da economia. Então, não era o caso de que uma ou outra mulher trabalhava. As mulheres estavam inseridas em diversas áreas do setor produtivo, como a gente viu com a professora Renata e com o professor Roberto. E aí, eu trago aqui essa citação da Whitney Chadwick, do livro Women, Art and Society, em que ela fala especificamente sobre a Idade Média que a vida das mulheres não parece ter sido privatizada e suas funções sociais subordinadas ou definidas pelas suas capacidades sexuais. Modos simbióticos de produção e reprodução, limites físicos não claramente definidos entre a vida doméstica e a atividade econômica e pública, e os rigores físicos da vida medieval encorajavam as mulheres a tomar parte significativa na gestão da propriedade da família e na vida econômica geral. E há evidências de que elas participavam de todas as formas de produção cultural, desde a alvenaria e construção até a iluminura de manuscritos e bordados. Então, quando a gente afirma que as mulheres participavam ativamente na produção, a gente não se refere apenas àquelas atividades que tradicionalmente se associam ao trabalho feminino, né? Como por exemplo, na Idade Média, a produção de cerveja. A gente está falando que as mulheres eram, de fato, em maior ou menor medida, ativas em diversas etapas do processo produtivo, né? Porque, como a Renata falou, o professor Roberto também reforçou isso, a gente tem uma estrutura de produção na Idade Média muito vinculadas às unidades domésticas de produção. Havia uma simbiose entre o local da reprodução da vida e o lugar de produção de mercadorias, de que fazia com que essa atividade feminina ela não fosse só importante, como também necessária para a produção de todos os tipos de bens, inclusive os bens culturais, que hoje chamamos bens culturais, né? Como o bordado, como as iluminuras, né? Então, como a gente vê isso? Né? Que exemplos eu posso dar disso? Um dos principais exemplos, e que eu gosto muito de mencionar, é o exemplo da Jeanne de Montbaston. Né? O Jeanne e o Richard, seu marido, eles foram um casal de produtores de livros iluminados em Paris, especialmente entre os anos 1338 e 1353. E como é que a gente conhece a Jeanne? Nesse período, os locais de produção de manuscritos, de livros, eles eram organizados e precisavam todos os anos prestar conta das atividades, né? Existia um registro dessas pessoas. E até o ano de 1349, me parece, aparece o nome do Richard mencionado. E a partir desse ano só aparece o nome da Jeanne, em que ela se descreve como Illuminatrix Libri Jurata Universitatis, ou seja, ela se chama de iluminadora jurada de livros para a universidade. Então, ela se afirma como uma iluminadora de livros, identificando aí, a partir daquele momento, que na ausência do marido, porque antes era ele só que assinava esse tipo de documento, ela aparece também mencionada, e a partir daí a gente conhece o caso da Jeanne de Montbaston, que, entre outras obras, uma das mais famosas é uma edição do Romance da Rosa, em que aparece essa freira com a árvore fálica, a árvore de falos, e que se tornou já bastante conhecida, inclusive fora do meio acadêmico, né? Então, eu me pergunto que se a Jeanne não tivesse ficado viúva, né, se ela tivesse morrido antes do marido, a gente teria conhecido ela, a gente saberia que hoje ela também é responsável pela iluminura dessas obras? Provavelmente não, provavelmente o nome dela teria continuado encoberto pela própria ausência dela na estrutura hierárquica. Não que ela não realizasse a atividade, ela não participava dos documentos que chegaram até os nossos dias para que seu caso se desse a conhecer, né? E outro caso também muito interessante para a gente observar é o caso do chamado opus anglicano, né? É um tipo de bordado chamado de trabalho inglês, né? O que a gente chama de bordado inglês, que foi bastante
bastante conhecido a partir do século XIII na Inglaterra, teve uma grande difusão pela Europa, chegou a ter muito êxito, principalmente entre membros do entorno papal, a partir desse período. E é interessante porque o bordado ele sempre foi visto como uma atividade feminina, né? Historicamente, o bordado se associou ao trabalho feminino. Era a atividade de mulheres realizadas em ambientes quase que exclusivamente femininos, e isso permaneceu assim durante muito tempo, né? Durante os primeiros anos do êxito desse bordado inglês, do ópus anglicano, essas peças eram produzidas pela indústria familiar, ou seja, essa unidade doméstica de produção, em que indivíduos de ambos os sexos, mas principalmente mulheres, contribuíam para a elaboração dessas peças. O que acontece é que, principalmente a partir do século XIV, o que se vê é que essa produção ela se amplia muito, porque o ópus anglicano tem muito êxito nas cortes por toda a Europa, então existe muita demanda por esse tipo de peça. O aumento da demanda faz com que a produção se especialize muito e passe a ser controlada por grêmios. Esses grêmios quase sempre são controlados por homens. E o nome das mulheres desaparece da documentação. E elas desaparecem da própria estrutura hierárquica que controla a produção dessas peças, né? Então, um exemplo que é dado pela Griselda Pollock, que eu achei muito interessante, é que ela diz que quando, no século XVI, o grêmio de bordadores se converteu numa sociedade, todos os membros eram homens. Mas, ao mesmo tempo, a atividade amadora, o bordado amador, o bordado que é feito em casa, que não é destinado à venda, continuou sendo muito vinculado a uma atividade feminina. É um labor de mulheres, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? A gente viu que as mulheres estão, em maior ou menor medida, participando de diversas etapas do setor produtivo de bens culturais. Então, a gente poderia dizer, sem nenhum problema, que o anônimo medieval ele sempre pode ser uma mulher. Porque se as mulheres eram ativas na produção de bens culturais, o que me leva a crer de antemão que a pessoa anônima, essa obra que a gente não sabe a autoria, não tivesse vindo da mão de uma mulher? A gente não pode afirmar isso, né? Então, como bem falou a Therese Martin é uma pesquisadora do CSIC, que publicou esse livro fantástico sobre o trabalho, né, as mulheres como makers, como fazedoras na arte medieval e na arquitetura, e ela escreveu uma introdução muito interessante em que ela fala que existe uma suposição implícita de que as obras de arte e de arquitetura elas são sempre criadas por e para homens, e que a arte medieval ela não é abordada desde um ponto de vista da neutralidade, mas sempre se presume que a origem e o propósito são masculinos, né? Então, a gente precisa um pouco questionar isso. E isso é reforçado, eu diria, quando a gente utiliza anônimo no masculino para se referir a essas peças, ou quando a gente usa mestre. Muitas peças que a gente sabe que têm a mesma autoria, mas que a gente não sabe exatamente qual é a autoria, acabam recebendo o nome de mestre de alguma coisa. Mestre da Ana de Bretanha, ou como esse exemplo que eu coloquei, o mestre da folhagem bordada, pelo estilo que ele adotava nas obras. Quando eu vejo essa obra no museu e eu vejo o mestre, eu associo imediatamente a um homem. Eu não penso que essa obra pode ter vindo de uma mão feminina ou, inclusive, de diversas mãos, que era algo muito comum na Idade Média, né? Então, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, se talvez usar uma terminologia mais genérica, como autoria anônima, não desse um pouco mais de possibilidade da gente interpretar essas obras como vindas de mulheres também. E aí, o problema não para por aí, né? Se a gente falasse só que simplesmente reconhecer que todo anônimo medieval pode ser uma mulher, a gente precisa reconhecer também a participação ativa das mulheres e não menosprezar
os casos em que as mulheres raras vezes aparecem mencionadas na documentação, né? É o caso da Ende. A Ende é uma das primeiras mulheres que se tem notícia que aparecem mencionadas na documentação. O livro que ela iluminou, que é o Beato de Gerona, que é do ano de 975, ou seja, isso faz dela um dos primeiros exemplos conhecidos de mulheres trabalhando na iluminação de manuscritos. Ela assina como Ende Pintrix. E isso devia ser suficiente para a gente entender que tem uma mulher participando da produção desse manuscrito, mas não foi suficiente, porque ainda assim se duvida da participação feminina em algumas obras, né? Então eu vou dar o exemplo de um historiador analisando o caso da Ende, analisando o Beato de Gerona. Ele afirma o seguinte: no Beato de Gerona, do ano de 975, participaram Emetério e Sênio, os mesmos do Códice de Tábara, e um terceiro chamado Ende, nome inusitado na antroponímia do Grande Reino de Leão, que se faz mulher porque é qualificado como Pintrix, né? Ende Pintrix, aí na parte de baixo do slide vocês estão vendo, que é responsável pela iluminação. Sem negar esta possibilidade de nos encontrarmos diante de uma monja pintora, devemos ter em mente que, em muitas ocasiões, os escribas não sabem que as terminações em trix são exclusivamente femininas. E, assim, documentos das coleções documentais do século X aparecem prudentes homens autodenominando pecatrix em vez de pecador. Então, assim, mesmo ela assinando que ela é a iluminadora, ela é a pintora desse manuscrito, ainda assim que ela mencione isso, ainda existem pessoas que põem em dúvida o fato de ter sido uma mulher, né? E ela não é o único caso que a gente conhece de iluminadora de manuscritos. Esse exemplo aí me chamou muito a atenção porque ele estourou a nossa bolha acadêmica e foi manchete em jornais pelo mundo todo. Esses jornais todos que eu peguei aí a manchete são exemplos espanhóis de jornais que publicaram essa notícia do achado de lápis lazuli no cálculo dental de um esqueleto que se atribui a uma monja, né, do século XI. Porque ela estava enterrada próximo ao monastério, de um mosteiro, e ali a ossada dela não identificava nenhum tipo de trabalho muito desgastante ao longo da vida, então eles podem associar com quase certeza de que se tratava de uma mulher religiosa, né? E ela tinha lápis lazuli nos dentes. Por quê? Como é que o lápis lazuli vai parar no dente de uma pessoa, né? O lápis lazuli é um mineral muito caro. Na Idade Média, era uma das substâncias com maior valor que se tinha. Ele era muito valorizado e muito dispendioso, né? Então, uma pessoa que se dedica a pintar com lápis lazuli era alguém que se atribuía uma qualidade muito excepcional, porque eles não iam permitir que lápis lazuli fosse usado e gasto por uma pessoa que não tivesse uma habilidade específica para fazer aquilo, né? Então, uma das técnicas de pintura que era muito utilizadas para os manuscritos era afinar a ponta do pincel com os lábios, para que o pincel ficasse bem fininho a ponta e eles pudessem fazer elementos muito, muito finos e muito delicados, né? Então, por isso que muitas vezes o lápis lazuli acabava ficando acumulado no cálculo dental das pessoas que se dedicavam a essa atividade. Então, o que o cálculo dental nesse indivíduo nos permite afirmar? Que existia, pelo menos, uma mulher anônima que estava no século XI produzindo manuscritos. E produzindo manuscritos de alta qualidade, porque, afinal, estava usando lápis lazuli. E o que as autoras desse estudo afirmam é que a descoberta dos restos de lápis lazuli no cálculo dental desse indivíduo lança uma nova luz sobre as atividades religiosas enquanto iluminadoras de manuscritos. E conclui que o caso desse mosteiro levanta questões sobre quantas outras, entre as primeiras comunidades de mulheres da Alemanha, incluindo comunidades esquecidas
envolvidas na produção de livros foram igualmente apagadas da história, né? Então, a gente precisa considerar que exemplos como o desse indivíduo, eles não parecem ter sido pouco usuais. A gente viu o caso da Andy, a gente viu o caso da Jeanne de Montbaston, a gente está vendo o caso desse indivíduo anônimo, mulher, né? Então, o que a gente percebe? Que as mulheres, sim, estavam participando da produção de bens culturais. Então, por que não se considerou essas mulheres quando a gente estuda história da arte? Por que a gente ouve tão pouco falar dessas mulheres, né? Então, isso tem muito a ver com o desenvolvimento da história da arte enquanto disciplina, que se desenvolveu a partir do século XIX, baseado em ideias, né, em conceitos de uma arte que ela não tinha uma função específica, a ideia de arte pela arte, que teria uma autonomia sobre qualquer outro tipo de condicionante social ou histórico, vindas de um indivíduo autônomo e autossuficiente, que dispunha de uma criatividade excepcional, o gênio, né, para produzir obras originais. Então, essa história da arte se desenvolveu respondendo um pouco ao processo de industrialização que começou a inundar essa Europa de objetos feitos em série. Né? E esses objetos feitos em série careciam, segundo eles, do elemento que seria necessário para chamar de objeto de arte, chamar de obra de arte, que é justamente essa criatividade, essa originalidade. Então, o que a gente vê é que essa história da arte se desenvolveu a partir do século XIX, a partir de um conceito muito limitado do que é arte e o que é artista também, né? Então, quando diversas mulheres começaram a se questionar de por que não houve grandes mulheres artistas, a primeira resposta que elas encontraram, como a Linda Nochlin, que publicou um ensaio em 1970, é de que as mulheres estavam afastadas das condições sociais que permitiam que essas mulheres se tornassem grandes artistas. Então, ela menciona o caso, por exemplo, das academias de pintura do século XIX, que não permitiam a participação de mulheres. Essas mulheres não podiam estudar os nus, né? E com que faria com que elas acabassem desenvolvendo habilidades consideradas inferiores à dos homens, né? Justamente pela falta de treinamento específico. Então, quando esse cartaz que eu coloquei de cima, ele é dos anos 80, de um grupo chamado Meninas de Guerrilha, que fez esse movimento muito interessante de questionar onde estão as mulheres nos museus pelo mundo, né? Então, elas fizeram essa provocação perguntando: as mulheres precisam estar nuas para entrar nos museus, já que menos de 5% dos artistas dos museus são mulheres, mas mais de 85% dos nus são femininos. Né? E a resposta, quando elas questionavam a ausência de mulheres, a resposta que elas recebiam é que as mulheres não tinham produzido nada que fosse considerado bom o suficiente para ser colocado em museus. Né? Então, essa resposta de que as mulheres não tinham alcançado grandeza pela falta de preparação foi também encontrada por outros autores, outras pessoas que se questionaram isso. A Virginia Woolf, numa habitação própria, né, um teto todo seu, que é um ensaio que ela publicou em 1929, chegou também a uma conclusão parecida. Né? Ela afirmava que as mulheres precisavam de 500 libras por ano e um teto só seu para serem capazes de produzir literatura. Né, que muitas vezes as mulheres não dispunham nem disso, que seriam as condições mínimas para que uma pessoa pudesse se dedicar a qualquer labor artístico. E sem coincidência, a mesma ideia que o Vasari expõe na obra dele, A Vida dos Artistas, quando ele analisa algumas mulheres, né, que foram grandes no seu período. Ele fala que ele cita o caso da Plautina, e ele fala que a Plautina foi melhor, né? Ela fez melhor aquelas atividades dela quando ela copiava
outros pintores, né? E que se ela tivesse tido a possibilidade de estudar e trabalhar, né, estudar o desenho como outros homens faziam, que ela teria alcançado essa grandeza na pintura dela. Então, o próprio Vasari, reconhece que muitas vezes as mulheres elas estavam afastadas dessa produção, especialmente no momento que essa produção começou a se especializar muito. Mas eu diria... Então, retomando, é o aumento da especialização de uma atividade que a gente vê a partir do Renascimento, dificulta que as mulheres participem ativamente de alguns setores da sociedade, né? Quanto mais incompatível é uma atividade entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, mais excluídas as mulheres vão estar dessa atividade. Né? Então, isso vale para o passado e isso vale para hoje. Né? Quanto mais dificuldade a mulher tem para conciliar o trabalho produtivo com o trabalho de cuidado, o trabalho reprodutivo, mais dificuldade essa mulher vai ter de estar plenamente integrada a esses setores, a essa produção. Mas eu diria que isso é apenas parte da resposta. Né? Porque quando a gente questiona por que a gente não encontra grandes mulheres artistas, a gente precisa primeiro questionar o conceito de grande artista. Né? O que é o artista? O que é o grande artista? Né? Então, no caso da Idade Média, essa separação entre arte e artesanato, ela teve grandes consequências, né? Porque, inclusive, se chegou a afirmar que as obras de arte medievais elas não eram obras de arte, justamente porque elas careciam dessas características que o século XIX atribuiu como tão importantes, como, por exemplo, a não função. Né? Muitas vezes essas peças medievais elas tinham uma função específica, elas eram produzidas para atender uma necessidade, elas eram livros, elas eram oratórios, elas eram tapetes para serem usados nas casas, né? Elas eram objetos de decoração, né? Elas não eram arte pela arte, como o século XIX passou então a valorizar. Então, se atendia a uma determinada função, não podia ser considerado como obra de arte. E passou, então, a ser considerado como arte decorativa ou artesanato. A gente ainda vê essa separação até hoje nos museus, quando a gente vê que existem setores separados para as pinturas e para as outras peças que são consideradas como arte decorativa. Né? Então, não é coincidência que essas obras que foram consideradas como arte decorativa, como artesanato, fossem aquelas que tivessem mais associadas às unidades domésticas de produção e logo ao trabalho feminino. A gente vê que existe uma ligação muito estreita entre a divisão sexual do trabalho e as hierarquias artísticas que surgiram posteriormente, principalmente a partir dessa historiografia do século XIX. Né? Então, a arte medieval, ela carecia, como eu disse, de todos esses elementos que o século XIX julgou como importantes para a gente entender as obras de arte. E aí, tem uma citação que eu gosto muito, do Dennis Dutton, que ele fala que o ensaio se chama Por que eles não têm o nosso conceito de arte? E ele afirma que quando... um segundo, deixa eu achar a citação em português aqui, para não correr o risco. Não, deixa. Ele diz que quando se diz que alguma outra cultura tem um conceito de arte diferente do nosso, nessa afirmação está implícita a ideia de um conceito de arte extremamente limitado e historicamente circunscrito, que a gente define como nossa arte. Né? Então, o que a gente chama de arte atualmente é um conceito muito limitado a uma realidade que só existiu a partir do século XIX. Né? E a gente está usando esse parâmetro para julgar e hierarquizar as obras de arte medievais. Né? E a gente, como bem afirmaram a Griselda Pollock e a Rosinda Parker, o status do artista ele está vinculado diretamente ao status da obra. Né? Muitas vezes, quando a gente estuda em história da arte, a gente estuda determinada obra, a gente analisa
associado a essa obra a biografia do artista, de que maneira a vida do artista influenciou a produção daquela obra específica. Mas isso não acontece quando a gente estuda a chamada arte decorativa ou artesanato. A gente está mais preocupado com materiais e técnicas, a gente está mais preocupado com as funções que aquelas peças exerceram, do que necessariamente com a pessoa que produziu. Então, quando a gente analisa essas peças, que muitas são frutos do trabalho feminino, a gente não está dando atenção para o produtor dessas peças. A gente não está vendo as mulheres por trás dessas peças, justamente porque a gente coloca essa produção numa hierarquia inferior, né? Então, a obra de arte por excelência, ela não costuma estar associada ao trabalho feminino, porque a gente não colocou o trabalho feminino dentro nessa posição hierárquica dentro da produção artística, né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que o surgimento do conceito de artista, né, a partir do desenvolvimento da disciplina História da Arte a partir do 19, ele leva com ele uma perspectiva de gênero muito específica, né? Que para que alguém fosse considerado artista, né, para que uma peça fosse considerada obra de arte, ali estavam impregnados critérios muito específicos de gênero e de etnia, né? Então, a gente tem dois problemas. Um problema é que, de fato, a partir do Renascimento, as mulheres foram afastadas de diversos setores produtivos pela especialização da produção. E, por outro lado, nós, historiadores, a partir do 19, ignoramos essa participação feminina porque colocamos essa participação feminina numa hierarquia inferior com relação a outra produção medieval. E aí eu vou dar um exemplo, né, porque... Perdão, vou dar um exemplo agora não, vou voltar aqui. Então, o que eu estou propondo? Que a gente comece a olhar essa arte medieval para além do cânone, né? Porque o cânone é esse standard único de valor artístico absoluto, transhistórico, encarnado num artista especial, né? Exemplar, representante, mas também universalista, né? Então, essa ideia de cânone, ela acaba limitando o que a gente entende. Então, olha só o exemplo que eu falei que ia dar, né? O Gombrich tem um dos principais manuais de história da arte, publicado pela primeira vez em 1950. Um dos primeiros capítulos do Gombrich é dedicado à arte primitiva, né? A arte primitiva é qualquer coisa que não é ocidental. Ele usa esse exemplo dessa cabeça coroada, produzida na região onde hoje é a Nigéria, e ele faz questão de afirmar que, claro, que o fato de uma coisa ter uma habilidade técnica demonstrável não significa necessariamente que ela seja uma obra de arte, né? Então, a gente, ao atribuir autoridade a certos objetos e a certos sujeitos, esse cânone das obras das belas artes consolida uma narrativa de origem específica com o objetivo de naturalizar determinada visão de mundo e ele é baseado em parâmetros muito restritos de etnia e de gênero, né? Então, a módulo de conclusão, porque eu já estou passando no meu tempo, gostaria de ler aqui esses dois últimos parágrafos, né? O que propomos é nos desvincularmos dessas noções anacrônicas e restritas para a compreensão da produção artística de forma geral. Dessa maneira, estaríamos isentos de categorizar as obras nesses termos hierarquizantes, permitindo considerar de forma mais ampla a produção de bens culturais, particularmente aquelas do medievo, livres, assim, do julgamento que certamente não foi feito pelos seus contemporâneos, que, ainda que tenham avaliado e hierarquizado as obras entre si, não fizeram por esses critérios, né? Então, essa separação entre arte pela arte ou arte que tem uma determinada função não é uma categoria que era presente para os homens medievais. Os homens medievais não categorizavam, os homens, as pessoas, né? Não categorizavam as obras nesses termos, né? Então, que a perspectiva que a gente propõe aqui visa situar a criação artística medieval em outra esfera de compreensão, considerando suas condições sociais de produção como elemento primordial
para análise não somente dos seus aspectos estéticos, mas também e, sobretudo, da sua relação com aquelas pessoas que os faziam, os encomendavam e os utilizavam. E, ao fazê-lo, estaremos lançando luz sobre a contribuição do trabalho feminino para a produção de bens culturais, uma vez que a participação das mulheres, ainda que negligenciada, era ampla em diversos setores da economia medieval. Então, o que a gente está propondo aqui é não só historicizar a história medieval, a produção de bens culturais medievais a partir da perspectiva de gênero, mas também questionar os conceitos que a gente usa para fazer história a partir também da perspectiva de gênero. Essa perspectiva de gênero, ela não é necessária só no momento que a gente analisa as fontes e a gente olha para o passado. A gente também precisa analisar sobre essa perspectiva de gênero os conceitos que a gente está aplicando para análise desse passado. Então é isso, muito obrigada. Deixa aí o endereço do meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida, e muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Passo a palavra ao Vitor, né, que vai fazer a próxima apresentação. E a gente, no final, abre para as perguntas, como a gente fez nas outras aulas. Você está sem som, Vitor? Ahora que estaba además sacando los ajustes, ¿de acuerdo? Ahora, a ver, sigue llegando gente, está muy bien, muchísimas gracias también. Creo que acaban a surgir bastantes preguntas y que va a haber además algunas, ¿verdad? Probablemente también posibilidades de diálogo entre las ponentes, porque incluso con el ejemplo que has traído acá, ¿no? En cuanto a esa relación entre imagen y texto también en el Juan Mandela Host, seguramente Dulce tendrá alguna cosa que decir, ¿verdad? Es más que posible. Wow. Uy, nos acaba de huir Miguel Ángel. Nada, duro. Voy entonces, no sé cómo les parece, si aprovecho para ir presentando, ir introduciendo acá la siguiente presentación. Antes de eso, vuelvo de todos modos a tomar copia de los enlaces de los textos que van a necesitar para esa segunda presentación. Se los dejo en el chat, ¿sí? Y los vuelvo a compartir para que puedan abrirlos. Me disculpen porque no les llegaron bien por correo, ¿sí? Y ahí los tienen, por favor, para que puedan disponer de ellos cuando Dulce y Miguel Ángel los vayan refiriendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces ahora a hacer, bueno, ya a seguir un poco en el formato que hemos hecho clásico a lo largo del curso, con la última de las presentaciones del mismo y que va a ser llevada a término. Perdón, estaba viendo aquí una cosita. Aquí tenemos a Miguel Ángel, sí. Pues los profesores Dulce María González Doreste y Miguel Ángel Raba de Navarro, ¿no? Que nos van a hablar bien sobre mujeres doctas en catálogos franceses de mujeres ilustres del siglo XVI. Bien, vamos a saltar ¿verdad? a un marco cronológico más específico y vamos a movernos en el ámbito de la literatura, también en el de, ¿por qué no?, en el de la ejemplificación de los comportamientos, ¿verdad?, y los arquetipos dirigidos a la educación, cosas sobre lo que ambos ponentes tienen mucho que decir. Ella es catedrática de Filología Francesa, él es profesor titular de Filología Latina, ambos en la Universidad de La Laguna, ambos miembros de nuestro Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas. Además, como recordarán de la primera sesión, Dulce González Doreste es también la directora de nuestro instituto. ¿De acuerdo? No les voy a cansar
con las múltiples responsabilidades que una y otro pues han ocupado en nuestra universidad y en otros ámbitos desde hace muchos años. Pero sí les quiero por lo menos situar en cuanto a algunas cuestiones a las que han dedicado su actividad. Los dos han sido responsables de importantes tareas dirigidas a la traducción de textos latinos y franceses, además de también vinculados a eso, no solo y también a otras lenguas romances, ¿de acuerdo? Pertenecen a un grupo muy específicamente dedicado a esas investigaciones en torno a la traducción de textos latinos, también en torno a textos relacionados con el ámbito femenino entre la Edad Media y el Renacimiento. Miguel Ángel Rabade se ha ocupado más a lo largo de su trayectoria tanto de cuestiones que tienen que ver con literatura latina cristiana, con el ámbito del latino humanístico. Dulce González Doreste, entre otras cuestiones, pues además de sus modelos en tratados franceses dirigidos a la educación femenina, pues como creo que también lo mencionamos, probablemente pues era una de las principales especialistas, me diría que a nivel europeo, en torno al Roman de Lagos, a sus producciones y a la propia difusión y recepción de esta magnífica obra dentro del occidente latino del final de la Edad Media, ¿no? Ambos además han colaborado muy intensamente dentro de proyecto sobre esa temática, ¿no? de los tratados sobre dirigidos a la educación de las mujeres y los modelos y arquetipos femeninos presentados en ellos. De hecho, el texto, uno de los textos que les pasamos, justamente proviene de una obra muy interesante publicada recientemente en los Países Bajos, coordinado por Dulce González Doreste y me salió muy recientemente sobre esta cuestión, no les quiero dejar. Si tienen todo más o menos preparado, pues les dejo ya a ellos la palabra, seguimos grabando y además así nos da tiempo a que podamos tener un debate conjunto sobre todas las cuestiones que salgan a colación de ambas presentaciones. ¿De acuerdo? Bien, todo vuestro. Gracias. A ver. No sé si estoy compartiendo, creo que no. No, todavía no. Voy a ver. ¿A mí se me oye bien? No comparto, no sé por qué. Cuando lo he probado 20 veces. Se os escucha bien, pero no conseguimos... No, ya veo que no comparto. Espera un momento, a ver si... Ahí va. A ver. Ahora parece que... ¿Ven el texto? No. Lo que se ve en la pantalla es lo que estamos viendo, quiero decir. Ya tienes que dar a compartir porque se va a reproducir a la misma pantalla que tenemos. Pero es que no logro hacerlo. A ver. Mira que lo he ensayado, ¿eh? Sí, esta mañana estuvimos ahí. Sí, pero no me poniendo. sale. A ver. Y ahora tampoco, ¿no? No. Aún no. A ver, un momento. Si no, Miguel Ángel, ¿compartes tú? A ver. Prueben ahí. Si se la hubiera llevado usted. No me sale el texto, ¿no? No. No, Y yo no lo tengo. Porque estoy muy despacho. Tienes que compartir una ventana. ¿no? Sí. Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo, pero... Sí, yo creo que hay un paso que no está dando. Déjame ver. No sale.
Pues no me sale, ¿eh? No sé por qué ahora. Lo hemos visto varias veces, pero... Profesora Dulce, ¿lo tienes abierto? ¿Tienes la presentación abierta en el ordenador? Sí, sí, claro. La presentación necesita estar abierta. Entonces, usted pincha en presentar ahora y después en una ventana. Y entonces ya abre otra ventanita y en esta otra ventanita tienes que pinchar su presentación. Eso creo que es lo que estoy haciendo todo el tiempo. ¿Qué cosa? Si no, de todos modos, envíame la presentación por correo y si no te la vamos pasando por acá, qué sé yo, para evitar que te dé problemas, ¿sabes? Tampoco pasa nada. Si es la misma presentación que me han mandado por correo, la tengo aquí y la puedo proyectar. Claro, sí, claro, también, claro. Es verdad que tú la corregiste. Mejor. Estás corrigiendo. Aquí voy. Tal cual. A mí no me sale. No, por lo que sea te está presentando la misma ventana del Meet y no te lo permite. No. Bueno, si Cintia puede, está perfecto. Sí, estoy en ello. Un segundo que la estoy abriendo. Está claro que este tema tiene miles de aristas y alguien que está sufriendo que es Alejandro. Vamos a seguir con el tema, pero le agradezco mucho su testimonio hoy en directo en este programa. Alejandro, aquí estoy. Ayer, que son las 7, ayer 7 familias se quedaron sin banquete de comunión ni un brindis. ¿Va? ¿Está en ello? Casi. Ahí estamos. A ver si no hay ningún... Creo que no la hemos cambiado, que fue la misma que compartimos, que les dimos con ustedes, a ustedes. Pues listos. Sí, muchas gracias, Cintia. Bueno, pues perdonen este fallo, que no sé a qué se debe, la verdad, porque mira que lo hemos hecho ya un par de veces y que estamos cansados de hacer estas presentaciones después del COVID, pues hemos dado todas las clases así. Bueno, pues nada, pues mis excusas y en todo caso muchas gracias. Estamos contentísimos, tanto Miguel Ángel como yo, de participar en este seminario. Agradecemos muchísimo la organización, a quienes han participado en ella, como ya dije, desde el principio. Y bueno, y cerramos el curso el seminario, lo que es una gran responsabilidad después de las preciosísimas conferencias que hemos oído a lo largo de estos días. Aprovecho ahora, Cintia, para felicitarte, me ha encantado la tuya, y acordándome ahora, lástima, Miguel Ángel, que no hayamos incluido a Marcia, a Irene, en fin, a toda una serie de artistas que pensábamos introducirlas, pero que, bueno, no era posible. Tuvimos que seleccionar porque si no nos pasábamos de tiempo, y voy a empezar ya para intentar, pues eso, no pasarnos. No, Cintia, por favor, yo te voy diciendo, no te metas ahí todavía. Bueno, pues en este trabajo nos proponemos analizar a través de varios compendios compendios de mujeres ilustres, el tratamiento que los distintos tratadistas otorgan a la figura de la mujer sabia o docta, con la finalidad de comprobar si los modelos que tomaremos para nuestro estudio han sufrido alguna evolución de este paradigma en función de las condiciones sociales y políticas de las épocas en que se escriben dichos compendios. Nos centraremos especialmente en la educación y los conocimientos intelectuales que se procuraban a las mujeres y que están en relación con la idea que la sociedad en distintos momentos se hace sobre su naturaleza y sobre el papel que en ella deben desempeñar. Conviene pues empezar por un rápido repaso, no exhaustivo, a lo que los distintos tratados laicos escritos en lengua francesa proponen en esta materia. Esta pedagogía se desarrolla fundamentalmente a través de los exempla
es decir, de historias cortas y simples de las que se puede extraer una moral, sin olvidar tampoco otras formas de divulgación, como pueden ser los sermones y la homilía. La base de estas enseñanzas se reduce en la mayoría de los casos a una instrucción religiosa dentro de los principios más severos de la moral patriarcal cristiana y a cierto tipo de conocimientos útiles para el lugar que cada una de ellas ocupa en la sociedad. Cintia. Pasa, Cintia, por favor. Desde el siglo XIII, la instrucción femenina conoce un relativo progreso y aparecen les petites écoles en las grandes ciudades, regentadas por religiosas que enseñaban a leer y a escribir a las niñas, si bien las jóvenes de la nobleza recibían una educación más esmerada impartida por sus preceptores privados. El caso de Le Livre du Chevalier de la Tourlandrie, escrito por Geoffroy de la Tourlandrie, perteneciente a la baja nobleza angevina. Lo compone con la finalidad de instruir a sus hijas para que encuentren un buen marido y sean a su vez buenas esposas. En el prólogo explica su propósito con las palabras que pueden ustedes ver ahí. Este libro será pues el instrumento para que sus hijas aprendan a leer y al mismo tiempo, mediante sus ejemplos, a distinguir el bien y el mal y a encaminar sus conductas. En consecuencia, el caballero es favorable a que sus hijas tengan acceso a la lectura, algo sobre lo que más tarde insistirá. De la Tourlandrie se muestra partidario de enviar a sus hijas a la escuela para que aprendan a leer, pues los conocimientos les harán reconocer mejor el bien y el mal, si bien estas lecturas deben reducirse a libros sabios y de buenas enseñanzas, desdeñando aquellos que él llama libros superficiales y de fábulas mundanas. Sin embargo, considera que si bien leer es necesario, saber escribir no lo es en absoluto para sus hijas. Cintia, por favor. Algunos años más tarde, un autor anónimo escribe, pero este es anónimo masculino, no es una mujer. Escribe Le Ménager de París, un tratado para la instrucción doméstica y moral de su joven esposa. Se deduce por los datos aportados en la obra que se trata de un acomodado burgués parisino que posee amplios y variados conocimientos. Parece ser un hombre de edad avanzada que se ha casado con un adolescente, según dice, de 15 años, a quien instruye para que sea una perfecta esposa para él o para otro marido que pueda tener ella cuando él muera. La primera parte del tratado la dedica a la instrucción religiosa, a sus deberes de esposa y a las normas de conducta que debe seguir. Las virtudes más importantes que la esposa debe cultivar son la obediencia debida al marido, la castidad y la fidelidad. Se trata así de la formación moral que hará de su consorte una esposa sumisa y obediente. En la segunda le brinda toda una instrucción sobre el mantenimiento de la casa con orientaciones sobre jardinería, un corpus de 380 recetas, menús para banquetes, consejos para elegir a los sirvientes, para mantener la ropa a salvo de pulgas, cuidados médicos para los caballos y directrices para criar y entrenar los halcones. Los contenidos de este tratado son tan amplios que ninguno se asemeja a él. El caso de Christine de Pizan es excepcional para una mujer de su época. Nacida en Venecia, se traslada a los 5 años a Francia. Gracias a su padre, el italiano Tommaso di Benvenuto da Pisano, que ejerció como prestigioso médico y astrólogo en la corte del rey de Francia, Carlos V, recibió una esmerada educación que excedía largamente la instrucción que recibía una dama de su época. Es autora de una ingente obra en la que mostró sus profundos conocimientos, tanto filosóficos como científicos, pero solo nos vamos a referir ahora, para centrarnos en la temática que nos ocupa, a la Cité des Dames, escrita en defensa de la dignidad de las mujeres y de su acceso al saber y contra su expulsión de los espacios públicos. Es de sobra conocida el hecho de que la mayor fuente de inspiración de Christine para la composición de la Cité
fue la obra de Boccaccio de Claris Mulieribus. Cristina se referirá en variadas ocasiones a su referente buscando el apoyo de su autoridad, pero siendo así, su obra tendrá un carácter diametralmente opuesto desde el momento en que sus respectivas ideologías son antagónicas en una cuestión tan clave como la no admisión de la superioridad de la capacidad intelectual del hombre sobre la mujer por parte de Cristina, evidentemente. Esta inferioridad Boccaccio la achaca a la propia naturaleza de la mujer y Christine al orden social que no procura la misma educación y acceso al saber a hombres y mujeres. En este sentido es significativa la respuesta que razonda Christine cuando ésta la interpela sobre si Dios ha permitido jamás que una inteligencia femenina acceda a las más elevadas ciencias. Le contesta así: te vuelvo a decir, y nadie podrá sostener lo contrario, que si la costumbre fuera mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos. En este sentido, compartimos plenamente las certeras palabras de Ana Vargas Martínez, cuando refiriéndose al paralelismo entre la obra de Boccaccio y de la Cité des Dames, dice: solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que aún utilizando las mismas historias de vida femenina, la reescritura que Christine hace de la historia de las mujeres representa una radical reconstrucción de la historia humana. Como apunta Marie-Thérèse Caron, en este periodo, finales de la Edad Media, la instrucción de las jóvenes dependía de su posición social y de las oportunidades que se le presentaban, como es el caso privilegiado de Christine de Pizan. Por tanto, las posibilidades eran muy desiguales y sobre todo eran individuales. Si bien el progreso en este sentido es evidente en esta época, ya que cada vez son más las mujeres que tienen acceso a la instrucción y a la cultura, aunque ello obedecía a una voluntad personal, por lo que en casi todas las ocasiones eran autodidactas. Pasa, Cintia, por favor. A principios del siglo XVI, Ana de Francia, duquesa de Borbón, escribe con ocasión de la futura boda de su hija Susana con su primo Carlos Borbón-Montpensier un pequeño tratado destinado a guiar los pasos de su hija en su nueva vida. Se diferencia de los dos anteriores porque la materia del texto no está constituida de exempla, sino de consejos y reflexiones basados en su propia experiencia como colaboradora activa de su marido en acontecimientos decisivos para la historia de Francia. Les enseignements d'Anne de France tienen pues un carácter eminentemente práctico e intentan abordar todas las posibles situaciones en las que su hija puede encontrarse en la corte a la que va a estar destinada, sin, por supuesto, descuidar los consejos referidos a su salud espiritual. El humanismo y la reforma abordarán la cuestión de la educación de las mujeres, a lo que se une también la querelle des femmes, iniciada en el siglo anterior por Christine de Pizan, pero que en este va a adquirir una especial virulencia. Los humanistas, como Juan Luis Vives, son proclives a que las mujeres, no solo las jóvenes, sino también las mujeres casadas y las viudas, sin descuidar en primera instancia las tareas domésticas, tengan acceso a ciertos conocimientos en la convicción de que estos saberes específicos las conducirán de forma acertada a llevar una vida virtuosa. Pues de otra manera, dice, la ignorancia hará de ellas unos seres incontrolables que escapan a toda regla. A este razonamiento se suma Erasmo de Róterdam, que abogó por la educación de las mujeres, argumentando que de esta manera se contribuiría a la armonía social. Para el reformista protestante Lutero, el objetivo de esta instrucción era que pudiesen tener acceso, tanto las mujeres como los hombres, acceso directo a la Biblia, traducida en lengua vulgar. En realidad, tanto humanistas como reformistas, en lo que verdaderamente se interesaban era en la rehabilitación del matrimonio y, en consecuencia, en el papel determinante de la mujer en esta institución,
para lo cual, según ellos, la instrucción de la esposa era condición indispensable para su éxito. La cuestión es hasta dónde debe llegar la instrucción que se le da a una mujer. Todos los tratadistas se muestran unánimes en unos presupuestos básicos para su formación: la lectura, la escritura, algo de aritmética y todo lo que está en relación con el hogar. Y para las mujeres de la nobleza, además, el dominio de las artes liberales. Pero el debate que se entabla a la luz de la querelle de fama va más lejos y aborda el aprendizaje de otras lenguas como es el latín, además de la vernácula. Lo que se plantea es, en definitiva, si las mujeres pueden acceder a otro tipo de saberes a través del latín, que hasta el momento solo estaban destinados a los hombres. O dicho de otra forma, se cuestiona la capacidad de las mujeres para ser mujeres doctas. Hay que tener en cuenta que las obras sobre la educación de las mujeres se dirigen fundamentalmente a las mujeres de la nobleza y de la alta burguesía. Y no hay que olvidar tampoco que el Renacimiento trae consigo la presencia en el espacio público y político de varias mujeres, reinas, princesas o grandes damas, en Francia, en Italia y en Inglaterra, que gozan de gran prestigio social e intelectual. En el marco de esta querelle proliferan los tratados de vidas de mujeres ilustres, cuyos autores se manifiestan a favor o en contra de una pretendida superioridad de las mujeres en cuanto, sobre todo, a sus capacidades políticas e intelectuales. Este debate abierto por Christine de Pizan tendrá su prolongación a lo largo de todo el siglo XVI y ocupará buena parte de su actividad intelectual, manifestándose en todo tipo de obras y documentos. Para esta segunda parte de nuestro trabajo, nuestro corpus se referirá exclusivamente a una serie de tratados de mujeres ilustres escritos finales del siglo XV y siglo XVI, cuyos autores tienen una presencia activa en el desarrollo de este debate que cuestiona la capacité de science, como François Villon, de quien hablaremos ahora, la llama, y cuestiona también el papel de que las mujeres deben jugar en la sociedad de su época. En estos tratados, estas capacidades se prueban a través de los ejemplos, aludiéndose a mujeres doctas de la antigüedad clásica, pagana, o a los personajes de la Biblia o de la antigüedad cristiana, y muchas se van a repetir en los diferentes tratados. De ellas hemos elegido a la poeta latina Cornificia, a la erudita Proba y a la poeta griega Safo. Capítulo aparte va a merecer los comentarios que hacen 3 de nuestros tratadistas sobre la propia Christine de Pizan. Pasa, por favor, Cintia. Los autores en cuyas obras vamos a cotejar a estos personajes son los siguientes. Martin Lefranc, autor de Les Champions de Dames, que es un largo poema de carácter alegórico que no solo pretende defender a las damas de las injurias vertidas contra ellas, sino que afirma su superioridad, la superioridad de las mujeres en todas las virtudes sobre los hombres. Symphorien-Champier, con la Nef de Dames Vertueuses, hace una supuesta defensa de las mujeres que se contradice con la misoginia de su anterior obra, la Nef des Princes. Antoine Dufour, con Les Vies des Femmes Célèbres, de 1504, se muestra defensor de las damas para refrenar la lengua de los que solo mienten e inventan injurias contra ellas. Construye modelos a imitar o, en el caso de los ejemplos negativos, reprobar sus acciones. Parece que el libro que traduce Dufour es la obra, o parte de ella, de Jacopo Filippo Foresti de Bérgamo, Opus de Claris Celestici Plurimis Mulieribus. Pasa, Cristina. Pierre Lesnoderie, en Le Louange de mariage, un recueil d'histoires de bonnes vertueuses et illustres femmes,
canta las excelencias del matrimonio y la dedica al mismo a quien antes le había escrito una obra absolutamente misógina. La tienen ahí. Se pregunta por qué no se han narrado antes las virtudes y buenas obras de las mujeres, y él mismo se propone enmendar su error, pues habiendo escrito antes ese otro libro sobre las malas mujeres, quiere ahora demostrar que no todas son así, sino que la gran mayoría son sages, prudentes, bonnes, chastes, dévotes, aumônières et libérales. Jean Dupré, escribiendo le palais des nobles dames, se declara firmemente comprometido en la querelle, como defensor de la honestidad de las damas. Dupré recurre al sueño alegórico en el que el autor, por orden del personaje alegórico nobleza femenina, se adentra en el palacio haciendo la narración de lo que encuentra y de las mujeres que están alojadas en las distintas estancias del palacio a través de este paseo. Pasamos. Gratien Dupont, señor de Druissac, normalmente conocido como Druissac, escribe Les controverses de sexo masculin et féminin, que es una obra de corte misógino. El libro tercero contiene el catálogo de mujeres célebres por sus vicios. Jean Boucher, en Le jugement poétique de l'honneur féminin, expresa su estupefacción porque algunos hombres no solo hablen mal de las mujeres, sino que escriban sin fundamento en contra du noble sexe féminin. Advierte que no pone el honor de las mujeres por encima del de los hombres, sino que su intención es mostrar que le sexe féminin est à honorer en son ordre et qualité comme le masculin. Pasamos y le doy la palabra a Miguel Ángel. Pasamos, Cintia. No, perdona, que me faltaba la anterior. Villon, François de Villon, con l'effort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin, defiende a las damas del asedio de los misóginos desde un fuerte militar y entabla una simbólica guerra dialéctica mediante un marcado léxico castrense que se materializa, como vemos, en el propio título de la obra. Así, el fuerte se compone de 4 bastiones de una torre, dedicados cada uno de ellos a las cualidades morales de las damas y a las princesas que representan esos valores. Jean de Marconville, con la obra de La Montée, Le Mauvais de Femme, compone un compendio de virtudes y vicios de las mujeres, siguiendo, según dice, el orden de algunos historiógrafos que reunieron buenos y malos ejemplos para que los unos fueran imitados y los otros repudiados. Su intención es que la lectura de esas vidas ignominiosas haga felices a aquellas damas que no se dejan arrastrar por los impulsos y los apetitos descontrolados propios de las mujeres. Para Marconville, la virtud más apreciada, como se puede ver, es la mujer, en la mujer es la castidad. Ahora sí que ya pasamos a la próxima. Y le doy la palabra a Miguel Ángel. Sí, efectivamente, a partir de ahora vamos a considerar qué evolución existe en cada uno de los personajes que aparecen en estos autores que ha presentado Dulce, partiendo de Boccaccio como fuente. O sea, qué se toma de esta fuente y qué parece aportar cada autor, ¿no? A ver, una cuestión. Ustedes, a través del enlace que les envió Víctor, tienen los textos de Boccaccio en original y traducidos al español y al portugués. Y después también tienen a los demás autores, los autores franceses, solo en su francés original. Si por cualquier razón no pueden tener ambos textos delante, yo les pediría que tuvieran al menos los textos en francés. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego vamos a tener aquí delante las traducciones a nuestras 2 lenguas. Bien, la negrita, con superíndices numéricos, indica las fuentes de Boccaccio, o sea, dónde se sigue a Boccaccio.
Las letras iniciales mayúsculas entre paréntesis, que aparecen unas cuantas, indican una fuente francesa que yo iré diciendo. Y en cursiva aparecen las aportaciones originales de cada autor, que en algunas ocasiones citaremos. Bien, vamos con Cornificia. Lefranc toma de Boccaccio la referencia a San Jerónimo y se centra, como hará normalmente en otros casos de otras mujeres, en el elogio. Su obra básicamente es una obra de elogio a la mujer y las coloca por encima de muchos eruditos, como vemos en los 4 últimos versos aquí. Cito: ya que todos sus libros estaban llenos de sabiduría irreprochable, aunque excepto en los puntos más sencillos, no eran comprensibles para todos los clérigos. Entiéndase, en esta época, en la Edad Media, clérigo es como sabio erudito. Bien, una cuestión. Si oyen de fondo un zumbido de vez en cuando, es que estamos al lado de esta universidad, la tenemos construida al lado del aeropuerto. Bien, son aviones. Champier sigue a Boccaccio casi al pie de la letra, cambiando el orden de las referencias. Eso sí, hemos tomado nota de referencia 1, 3, 5 y 2 y realmente no aporta nada original, tratándose realmente de un resumen muy breve, sin más. Siguiente, por favor. Gracias. A ver, Dufour. También muy breve. Es también muy breve. Sigue a Boccaccio, en este caso en orden y consecutivo. O sea, tenemos marcado las referencias 3, 4, 5, 6 y 7. Y hay que añadirle al menos de su cosecha propia el elogio inicial. Dice: quien fue laureada y coronada entre los poetas. El caso de Lesnoderie es que copia, pone igual que Champier porque copia literalmente lo que dice Champier, cosa que por cierto va a hacer también en otros personajes que aquí no vamos a comentar, no en todos, pero en unos cuantos, bastantes. Dupré y Boucher los voy a comentar juntos porque realmente en ambos lo que ocurre es que la incluyen a Cornificia en largas enumeraciones de mujeres doctas y no aportan más información, simplemente eso. Próxima, por favor. Bien. Bueno, Villon, en el fondo, como los dos anteriores, también la incluye en una larga lista de mujeres sabias, ¿no? Y la nombra, y parece ser, digamos, que inconscientemente, la nombra 2 veces seguidas, o casi seguidas, digamos, en poco espacio dentro de la enumeración, y esto nos hace pensar que en sí mismo las enumeraciones estaban hechas con un cierto descuido, ¿no? Porque no se da cuenta realmente de que las repite y la nombra, sin más, nada más que eso. Marconville. Marconville, Cornificia, en él aparece citada apenas también como un apunte tras Cornelia. Y dice así, como pueden ver ahí: Cornelia, esposa de Escipión el africano, fue tan excelente en conocimiento que dejó a la posteridad varias cartas hermosas y elegantes, al igual que Cornificia, quien compuso muchos versos. Nada más de Cornificia. Hay que decir, no obstante, que el capítulo al que pertenece la cita incluye párrafos originales de alabanza a la sabiduría de las mujeres, como aparece al final de nuestra cita ahí en cursiva. De tal manera que no solo igualaron a los hombres eruditos, sino que con un conocimiento eminente superaron a los filósofos más sabios de su época. Bien. Siguiente, por favor. Hasta aquí, Cornificia. Ahora vamos a ver qué dicen de Proba, al que, por cierto, no tratan ni Dupré, ni Drusac, ni Marconville. Por cierto, no lo dije antes, Drusac tampoco habla de Cornificia. Ya hablaremos de Drusac. Lefranc, ¿qué dice Lefranc de Proba? Aparte de los 3 versos finales, en los que clarísimamente parafrasea Boccaccio, el poema, también como en el caso de Cornificia, mantiene un tono laudatorio del personaje, ¿no? De alabanza, situándolo por encima de los hombres. Les cito estos 4 versos llamativos. Creo que si todos los clérigos vivientes, está más o menos a la mitad,
fueran encerrados en una jaula y escribieran lo mejor que pudieran, no podrían reunir mejor lenguaje. Una cierta relación, evidentemente, entre alabanza y exageración, alabanza e hiperbole. Champier. Champier hace, perdón, el siguiente, perdona, Silvia. Bien, gracias. Champier hace una breve exposición que comienza con una alabanza también a la autora. Una alabanza en la que aprovecha una alusión a la carta 53 de Jerónimo a Paulino. Y dice: si no fuera por San Jerónimo quien se opone, yo la llamaría divina. Pero para evitar cualquier posible reproche, me atrevo, a llamarla muy instruida. El resto, lo más probable es que sea una paráfrasis de Boccaccio. Hemos encontrado la referencia número 6. El caso de Dufour. Dufour, comienza por una alabanza original suya. Dice: en aquel tiempo, como ven, reinaba una de las más grandes poetisas y oradoras del mundo. Y a continuación ya sigue a Boccaccio, en un orden no consecutivo. Hemos localizado referencias 1, 3, 8 y 9. E intercala una cita de Isidoro, oyen bien, Isidoro, Etimologías 1, 39, 26, de las etimologías de San Isidoro, al que confunde, como están viendo, con Jerónimo. No sabemos si influido por la referencia de Champier a Jerónimo. Y termina, él también, con una alabanza hiperbólica del personaje. Dice: esta mujer fue tan ingeniosa que al leer sus libros dirás que Homero, Virgilio y otros oradores, sus predecesores, son solo sus discípulos. Siguiente, por favor. Bueno, Arales Snoderin no se limita a copiar a Champier. Snoderin comienza con una breve alabanza que, fíjense, y esto no solo lo hace él, esto va a ser mucho más común, esconde una clara misoginia. Dice: tan instruida era tanto en las letras seculares como en las divinas, así como en el griego, que superó al sexo femenino en cuanto al conocimiento de las letras, tanto en verso como en prosa. Y después de esta alabanza, sigue una clarísima para nosotros paráfrasis de Boccaccio, referencias 6 y 8. Boucher. Boucher le dedica un epigrama laudatorio curioso, en primera persona, lo que hablará ella, ¿no?, en el que hace hincapié en sus esfuerzos por estudiar pese a estar casada. En la traducción que ha hecho Dulce, en la penosa condición del matrimonio. Dice: parece continuar la estela de Boccaccio. Al final, pues en los versos finales, una vez más, vemos referencia 6, ¿no? En este caso también de Boucher. Siguiente. Bueno, tenemos a Villon. Villon lo que hace es una paráfrasis, en este caso claramente no es tanto una copia como una paráfrasis de Boccaccio, en orden no consecutivo. Tenemos localizadas las referencias 1, 2, 6 y 8. Y aquí nos llama la atención la definición, dice: no menos bella que docta. Esta relación entre la belleza y la inteligencia en la mujer, o sea, consiste normalmente en colocar la belleza por delante, ¿no? Quieren sobran otros tipos de comentarios. Bien, esto sería, llegando ahora a Villon, esto sería lo que tenemos que decir sobre cornificia y sobre proa. Y ahora nos queda Safo. Siguiente, por favor. Bueno, de Safo hablan todos. Todos los que hemos recopilado, hablan de ella. Lefranc la nombra en dos momentos distintos de su obra, ¿no? En el primero, que no aparece aquí, que es muy breve, pues él toma dos referencias de Boccaccio. Si bien la segunda, bueno, pues podría tener origen en Pizan, a quien, como, bueno, vamos a ver luego, pues Lefranc incluye en su catálogo. Pero el segundo texto, el que tenemos aquí, es una alabanza de su sabiduría y su erudición,
y en él hace una alusión anacrónica a la Autoritas de Platón, donde, como pueden ver, curiosamente, lo llama maestro en teología. Claro, evidentemente es un elogio propio de la Edad Media cristiana, por supuesto, ¿no? Y presenta a Platón como un lector incansable de Safo, de ir a buscar en ella pues sabiduría, ¿no? Bien. Siguiente, por favor. Jean-Pierre. Jean-Pierre, de nuevo, un texto breve en el que sigue con un cornificio a Boccaccio, casi al pie de la letra, y ahora sí hemos localizado que la sigue en orden, pero no contiguo, ¿no? O sea, sino 1, 6 y 11, ¿no? Y termina con una nota erudita referida a las heroidas de Ovidio. Esto puede ser muy típico de la época, ¿no? La referencia que hace a una voz maravillosamente dulce, como ven ahí, una voz maravillosamente dulce, aparece por vez primera en Pisán, que había dicho de Safo que su lenguaje era muy dulce y agradable. Aunque esto tampoco es suficiente para marcarlo como fuente directa. Me refiero que Pisán pudiera ser fuente directa, si no puede haber llegado por fuentes secundarias. Dufour. Dufour trata, en su texto se trata de una adaptación, una vez más, del texto de Boccaccio, probablemente con el error de Libia por Lesbos, que dice Libia, la región era originaria de la región de Libia. Esto puede ser evidentemente un error o viene de otra fuente. Ha aportado otra fuente que aquí no vamos a ver. Esto no lo tenemos todavía claro, ¿no? En cualquier caso, sí es verdad que en general está adaptando a Boccaccio y sus referencias son, ahora sí, desordenadas, en este caso, 1, 3, 6, 11, 9 y 10. E incluye, y esto es muy importante, es el primero en el que aparece el relato del amor loco. Cómo se volvió loca por el amor de un hombre, que esto a veces se prioriza sobre su obra como intelectual, y esto es interesante tenerlo en cuenta, lo hablaremos más adelante en las conclusiones. Dufour desarrolla también un amplio excurso poético con un apóstrofe en primera persona a Cupido, al que acusa de ser causante de su mal de amor, insistiendo en el tema del amor loco, que termina con el suicidio, con el suicidio de la poeta. Incluye también una referencia erudita a Ovidio, que también hemos visto en Jean-Pierre. Siguiente, por favor. Lesnoderie. Confunde también el lugar de origen de Safo. Dice que nació en Creta, o puede ser otra fuente, que desde luego no es Boccaccio. Y es curioso porque en este texto dice fue la primera en descubrir el arte del dulcémele, el monodicordio, la espineta. O sea, son 3 instrumentos de cuerda medievales que, digamos, textualmente es como si hubiera hecho una amplificación trimembre de la referencia número 4 de Boccaccio, que dice que siguió la lira de Apolo. E incurre en otro anacronismo, como evidentemente el de la Edad Media, incluye otro anacronismo como el de los instrumentos, cuando dice que escribía libros en latín. Una vez más, estamos hablando evidentemente de la Edad Media latina. Y termina con una frase laudatoria parecida a la que él mismo ya incluyó en Proba. Dice, ella es una de las grandes poetas y oradoras que jamás hayan existido. Dupré, de forma breve, resume la idea general de Boccaccio con presencia de términos clave. O sea, presenta unos términos clave, más que copiar párrafos, representa como 4 términos clave que hemos localizado como referencias 6, 4, 10 y 11, y habla Dupré del dulce sonido, una vez más, habla del dulce sonido que parece, ya hemos hablado, remontar a Pisán o al menos a Lefranc. Parece ser, en cualquier caso, que autores como Battista Fulgoso, del siglo XV italiano, o Ravisius Textor, francés entre el siglo XV y el siglo XVI,
pueden estar también entre sus fuentes que aquí nos vamos a estudiar. Bueno, pues ahora viene el señor de Dulzac, que él solamente, de los personajes que hemos visto, solamente habla de Safo. Pero es que de Safo, como pueden ver ahí, lo único que hace es aludir a su suicidio y es lo único que dice. Por favor, Safo se desesperó y su alma del cuerpo se separó. Nada más que esto. Para esto aparece Dulce. Siguiente, por favor. Ahí vemos Boucher, el epigrama de la poetisa Safo. Aquí vemos también el rastro de la fuente principal, Boccaccio, en orden no consecutivo. También vemos sus referencias, 1, 2, 3 y 6. Pero también vemos claramente referencia a Dufour o a otra fuente de este. Como dijimos, puede ser una fuente de Dufour. Cuando dice la mencionada Calla o poetisa Livia, vuelve a decir ahí, soy Safo, poetisa Livia. También reaparece la dulzura lírica, una vez más, que remonta a Pizarro o a Lefranc, y la referencia ovidiana a Faón, que ya aparece desde Champier, ¿no? Dufour podría estar también, de nuevo, tras el relato final, donde aparece el suicidio. Una vez más, el suicidio, que además al aparecer al final, queda como resaltado claramente, ¿no? Aquí lo que se ve, podemos ver casi una acumulación, un acúmulo de fuentes sin ningún tipo de originalidad. Siguiente, por favor. Villon. Villon sigue a Boccaccio, también, por supuesto, en desorden. 1, 8, 7 y 6 son las referencias. Y en una exposición realmente muy breve, que remata con una amplificación erudita con un anacronismo. Dice, las obras se perdieron durante mucho tiempo debido a la negligencia de nuestros antepasados o bien por la destrucción de las ciudades de Italia, no Grecia. Volvemos otra vez a la Edad Media latina. Por último, Marconville hace una brevísima alusión a la invención de los versos sáficos y a Faón, que apareció ya en Pizarro, en Champier y en Boucher. Y aunque hemos marcado las referencias 11 y 9, pueden ser referencias evidentemente a Boccaccio, este párrafo parece estar tomado claramente del español Juan Luis Vives y de su Institutio Foemina Cristiana del Bellas. Bueno, en resumen, si dejamos aparte los casos en que los posibles fuentes sean o Fulgoso o Textor, como vimos en Dupré, o Luis Vives, como acabamos de ver ahora en Marconville, y también aquellas veces más, en las que, veces más que probables, digamos, en que las fuentes son otros autores franceses, o sea, entre ellos, Desnodery vimos que copiaba a Champier, Pizarro parece que está tras algunos textos, parece, bastante, yo creo que sí. Boucher parece seguir a Lefranc, Champier o Dufour, etcétera, etcétera. A pesar de todo esto, lo cierto, como hemos ido viendo, es que la fuente constante es Boccaccio, copiado, parafraseado, adaptado o simplemente aludido. Con la casi excepción de Lefranc, que es el más antiguo y el más independiente y cercano a Pizarro, como veremos, los textos cotejados nos indican una permanente transmisión de la fuente de Boccaccio, o copia de la fuente de Boccaccio. Es muy importante tener en cuenta, además, que los textos son en general breves o muy breves, con alguna excepción hemos visto en algún poema laudatorio. Esta brevedad, que contrasta con la extensión de la fuente, de Boccaccio, impide desarrollar una evolución ideológica en el tema de la querelle y ayuda a mantener un conjunto de conceptos predeterminados y nada originales que representan incluso una involución y no una evolución respecto a lo que supuso Pizarro de entrada frente a Boccaccio. Es más, incluso en los casos en que aparece alabanza, algunas de ellas, como hemos visto, con una misoginia latente, las alabanzas,
contrastan con el poco espacio dedicado a la exposición del personaje, creando así una especie de paradoja. Así, las alabanzas a la sabiduría de la mujer se convierten en un tópico retórico, un formulismo puro y vacío que nada aporta ni siquiera al planteamiento de la igualdad de la mujer, y mucho menos, y esto quizás lo más importante, contribuyen al debate sobre el acceso de la mujer a la cultura, sobre el que nada, absolutamente nada, hemos visto en todos estos textos del siglo XVI. Continúa Dulce para concluir con Christine de Pizan. Muy bien. Martín Lefranc es de todos los tratadistas de nuestro corpus el más próximo, como acaba de decir Miguel Ángel, a Christine de Pizan, tanto cronológicamente como en sus postulados. Él también cree, como nuestra autora, y como se ve en estos versos, que la condición débil o inferior de las mujeres no se debe simplemente a su sexo, ni es de ninguna manera cierta, pues puede ser abolida, rota o atenuada por la costumbre y la educación. Les concede su lugar en el espacio público y político e incluso capacidad para tomar las armas. No es pues de extrañar que Lefranc incluya entre sus mujeres ilustres a Christine de Pizan, ensalce su nombre y alabe sus composiciones poéticas, su sabiduría y sus conocimientos en letras y lengua latina, equiparándola a Cicerón por el dominio de la retórica y a Catón por su sapiencia. Si bien Lefranc no hace mención explícita de ninguna de sus obras, Pierre de Lenauderie, además de reconocer su dominio en el arte de la retórica, habla de los varios tratados doctrinales que Christine compuso y cita su obra La Cité des Dames, cuya lectura recomienda a las damas, no solo porque trae a la memoria numerosas mujeres virtuosas, sino también porque ha sido escrita por una mujer. Pero el elogio más encendido, pasa Cintia, por favor. El elogio más encendido a la autora italiana lo encontramos sorprendentemente en La Bonté, de La Bonté et Modestie des Femmes. Su autor, Jean de Marconville, abandona su ambigüedad para ensalzar la figura de Christine y situarla a la cabeza de las mujeres sabias de todos los tiempos y por encima de otros personajes doctos que abandonaron la escritura, dice él, después de la aparición de las obras de la autora, ante la imposibilidad de emularla. Nadie como ella ha respondido, añade, a todos los ataques de los calumniadores de la condición femenina, ni nadie ha escrito con más fundamento sobre esta materia que ella. Bueno, vamos a pasar ya a las conclusiones para terminar. En su célebre artículo titulado Les femmes ont-elles connu une renaissance? La destacada historiadora norteamericana Joan Kelly se pregunta si en este periodo histórico se puede hablar de un avance real en lo que se refiere a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres de la alta burguesía y de la nobleza. Llega a la conclusión de que en el Renacimiento italiano, entre 1350 y 1430, los grandes progresos culturales y científicos no afectaron a la vida cotidiana de las mujeres ni modificó la concepción y el papel que la sociedad le había encomendado en periodos anteriores. En ese sentido, continúa diciendo que el Cortesano de Castiglioni, verdadero manual de relaciones sociales en la Italia renacentista, acentúa el papel dominante del hombre sobre la mujer, que queda en una relación de dependencia con respecto a la familia y al marido, una relación entre un servidor y un señor, limitando el papel de la mujer noble en los espacios públicos a un mero objeto estético, excluida de toda posición de poder y de independencia erótica, juzgada esta indigna de una dama cuya principal virtud sigue siendo la castidad. El siglo XVI francés actúa con el mismo modelo. Ya lo hemos visto en las posiciones sobre el papel de la mujer y su acceso al saber de los grandes teóricos humanistas que citamos al principio, cuyas ideas se impusieron a lo largo del siglo.
Ninguno de ellos apuesta por un verdadero programa educativo para las mujeres. Las mujeres deben continuar en su espacio privado, ocupándose de las labores propias de su sexo, si bien en él pueden dedicarse también a la lectura de obras piadosas y moralmente loables, sin excluir algunas profanas escritas en latín, siempre que los libros hayan sido debidamente recomendados y escogidos por sus maridos, que serán los verdaderos mediadores entre la mujer y el saber. En todo caso, todo tipo de educación intelectual recibida está encaminada a su preparación para el matrimonio y a ser una esposa y madre ejemplar. Tampoco lo hacen las obras que hemos seleccionado para este trabajo. El tratamiento, como hemos visto, que dan los autores a los modelos que hemos tomado como paradigmas para este estudio, revelan el poco interés que prestan a la sabiduría de estas mujeres, cuya reputación de mujeres doctas ha prevalecido a lo largo de los siglos. Sus cualidades y logros intelectuales son expuestos en estos tratados de manera superficial y siempre como excepciones de las que disfruta una élite. Son figuras legendarias en su gran mayoría que duermen en la noche de los tiempos. Por ello, merecen ser recordadas en tanto que mujeres extraordinarias y sin parangón. Se podría haber esperado más énfasis por parte de estos tratadistas en aquellas disciplinas mejor consideradas durante el periodo del Renacimiento, como el estudio de las lenguas, especialmente del griego y del latín, que además eran objeto de discusión sobre la conveniencia o no de incluirlas en el programa formativo de las mujeres. Sin embargo, aquellas mujeres ilustres que destacaron en este campo apenas ven estos méritos señalados en su biografía, a excepción del caso de Proba, cuyos entones hace obligatoria la referencia a sus conocimientos en estas dos lenguas clásicas. La figura de Safo es celebrada por sus creaciones poéticas, especialmente por haber inventado los versos llamados sáficos. Si bien varios autores destacan de su biografía su amor lascivo, en opinión de Dufour, no correspondido hacia Faon, lo que la llevó al suicidio. No es casual que sean los autores considerados los más misóginos del corpus, como es el caso de Dufour, Rancien Dupont, señor de Luisac y Boucher, los que hacen alusión a esta muerte que condenan sin paliativos. Este último acusa a las mujeres suicidas de malvadas, locas y desesperadas y por tanto definitivamente excluidas del paraíso. Tal parece que las largas listas de mujeres doctas aparecen en estos convenios más para probar la erudición de los autores que para dar muestras sinceras de la valía y la capacidad intelectual de las mujeres, que en todo caso reproducen en estos tratados la ideología patriarcal. Al menos Drusac no esconde sus propósitos misóginos y declara que no va a hacer mención en su obra de ninguna mujer que destaque por su sabiduría, pues simplemente esta virtud la mujer no la posee. De la misma manera, haciéndose eco, lo tienen todo ahí, haciéndose eco de las creencias populares de su época, también desaconseja el matrimonio con una mujer docta, con las palabras que está en la diapositiva. Llegados a este punto, no podemos menos que estar de acuerdo con Marconville cuando asegura que nadie como Christine de Pizan ha cuestionado la autoridad masculina con respecto a su doctrina sobre las mujeres. En la Cité des Dames, Christine, a veces siguiendo y otras alterando su fuente, invalida desde un punto de vista teórico el discurso cultural vigente que prohibía a las mujeres el acceso al espacio público y consigue abrir una brecha en el orden establecido, reivindicando el derecho de las mujeres a recibir una instrucción completa igual a la que reciben sus congéneres masculinos, y como ella misma recibió gracias a su padre, que la instruyó en todas las disciplinas y que ella acrecentó de forma autodidacta. Muchas gracias, aquí terminamos.
Aquí ya la cámara. Bien, muchísimas gracias. Ay, Dulce Miguel gracias, Ángel. Cintia. Muchas gracias, Cintia. Ahora Nada, sí, que nosotras todas estamos pensando si somos malas. Y una vez que somos mujeres instruidas, bueno, Tú sabes que tiene algo de eso tiene que haber para que luego se oculte, ¿no? Todas las artes y los haceres, ¿no? ¿Verdad? Ha estado estupendo, creo que ha estado muy interesante y de verdad me gustaría que pudiéramos discutir un poquito más justamente también en relación bueno, a la construcción de este tipo de modelos alrededor de la instrucción, porque creo que tiene mucho que ver también justamente con este tipo de base, con la consideración también histórica que se ha tenido de procesos productivos y de esas diferentes formas de la actividad productiva vinculada a las mujeres, que acá Cintia a su vez nos ha ilustrado y nos ha ubicado en el campo de las artes, ¿no? Tanto a partir de ejemplos específicos como, por otro lado, en torno a una problematización de la propia disciplina de la historia del arte y de los conceptos manejados alrededor de la consideración del arte, de la obra de arte y la artista, ¿no? A partir de la necesidad de su consideración desde la historicidad, ¿no? Como resultado de procesos históricos complejos, ¿no?